अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिव्यू के साथ मैं हूँ आलिया शब्बीर। आपने देखा है कि चीन में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ है और उसमें जो रीजनल एक अलायंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और रूस भी शामिल है। इससे क्या अमेरिका जो है वो खाइफ है और अमेरिका क्या नाराज़ है? पाकिस्तान, अमेरिका और चीन के दरमियान क्या ताउन बरकरार रख सकेगा और ताउन के साथ साथ क्या इनके दरमियान एक बैलेंस और तवाज़ुन जो है वो कायम रख सकेगा? इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब है और सैलाब के बाद जो पोस्ट रिलीफ के काम है वो किस तरह से जारी हैं और पाकिस्तान को अब ऐसे नुकसानात से बचने के लिए क्या क्या इक़दामात करने होंगे, इस पर बात करेंगे। पहले ही हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं सरदार मसूद खान साहब, जो कि अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे हैं, इंटरनेशनल अफेयर के एक्सपर्ट भी हैं, साबिक सदर आज़ाद कश्मीर भी रह चुके हैं। सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं चीन के हवाले से इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें चीन पर रहीं। पाकिस्तान जो है उसमें पाकिस्तान की जिस तरह से वहाँ पे पजीराई हुई और पाकिस्तान को जैसे वेलकम किया गया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को रिसीव किया गया, इसमें पाकिस्तान की इंटरनेशनली जो है एक्सेप्टेंस और बढ़ चुकी है। आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान की शंघाई ताउन तंजीमी इजलास में शिरकत, उसके बाद चीन में जिस तरह पाकिस्तान का वेलकम किया है? मैं समझता हूँ कि ये बड़ा खुशगवार लम्हा है पाकिस्तान और चीन के दरमियान। अगरचे इससे पहले फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक दौरा कर चुके हैं और उससे पहले जो है हमारे नायब वज़ीर आज़म भी गए थे और चीन का शुक्रिया अदा किया था। मार्का हक़ के बाद चीन ने जिस तरीके से हमारी मदद की थी, लेकिन वज़ीर आज़म जो है एक बड़े फोरम में गए हैं। SCO की ये समिट थी, इसमें उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया। मतलब एक तो ये है कि उनकी जो इजलास में शिरकत की, लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी दो तरफ़ा मुलाकातें हुई हैं सदर शी जिनपिंग से, प्राइम मिनिस्टर ली छियांग से, उसके अलावा सदर पुतिन से और तुर्की के सदर के साथ तो और भी बहुत से जो है सदूर या वज़राए आज़म से उनकी मुलाकातें हुई हैं। तो ये उनकी अहमियत है, ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म था। और दूसरी तरफ जो है जो दो तरफ़ा मुलाकात हुई है, तो बहुत, मैं चीन और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो बहुत अहम फ़ैसले हुए हैं। मिसाल के तौर पर ये है कि शुकूक व शुबहात का इज़हार किया जा रहा था कौमी सतह पे भी, और उसके बाद जो है बैनुल अक़वामी सतह पे कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का मुस्तक़बिल क्या है, तो उसके बारे में वाज़ेह बयान आया है कि वो दूसरे दौर में दाखिल हो रही है, जिसको कहेंगे सिपेक 2.0, और उसमें जो है नए अबवाब का, यानी नए चैप्टर्स का इजाफ़ा किया गया है। मिसाल के तौर पर उसमें जो है आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलेगी, IT मिलेगी, उसके बाद जो है ज़राअत मिलेगी, हायर एजुकेशन, और उसके अलावा मीडिया के मैदान में भी कोऑपरेशन होगी। तो एक तो वो शुकूक व शुबहात दूर हुए। दूसरी ये कि हमने यकीन दहानी करवाई है चीन को कि उनके जो भी यहाँ पर्सनल हैं या प्रोजेक्ट्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी मुकम्मल हिफाजत की जाएगी। पहले भी कर रहे हैं, लेकिन हमने एक किस्म की ये गारंटी दी है। और इस वजह से मैं समझूंगा कि चीन पाकिस्तान ताल्लुकात एक आला सतह पे खड़े हो गए। लेकिन चूँकि वहाँ वज़ीर आज़म मुतहर्रिक थे, उन्होंने सदर पुतिन से भी मुलाकात की है और उन्होंने ये पैगाम दिया है कि सदर पुतिन के या रूस के भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आनी चाहिए या किसी किस्म की कोई रखना अंदाज़ी नहीं होनी चाहिए, जिसे सदर पुतिन ने भी कबूल किया। और गुज़श्ता कई बरसों से हमारी कोशिशें बराबर हो रही हैं और रूस के साथ भी हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो राइट, लेकिन इससे पहले ज़ाहिर है कि रूस के साथ जब हम ताल्लुकात की बात करते हैं तो फिर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि अमेरिका के हमारे ताल्लुकात क्या ख़राब तो नहीं हो जाएंगे, या अमेरिका हमसे नाराज़ तो नहीं हो जाएगा कि अगर हम रूस के करीब होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि माजी की मिसाल हमारे सामने मौजूद है जब साबिक प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर दौरा किया था और उसके बाद हालात जो है वो साजगार नहीं रहे थे। तो अब आपके समझते हैं कि अगर हम रूस की तरफ जाते हैं और रूस के साथ अपने ताल्लुकात में कोई पेशरफ्त होती है, तो क्या अमेरिका हमसे नाराज़ तो नहीं हो जाएगा? सदर ट्रंप जो है उनकी खारजा पॉलिसी नज़रियाती नहीं है, वो सिर्फ अमेरिका के मफादात देख रहे हैं। ख़ुद अलास्का में वो सदर पुतिन से मिले हैं और बहुत से अमूर के ऊपर गुफ्तगू की है, जिसमें ज़ाहिर है यूक्रेन की जंग भी थी और उसके ख़ात्मे के लिए जो भी तजावीज़ थी दोनों तरफ से
وہ زیر بحث آئیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جو مغربی یورپ کے ممالک ہیں ان کو کسی طریقے سے ایسے متحد کرنا چاہتے ہیں کہ روس کے ساتھ ان کا مسلسل تصادم نہ رہے، تو اس وجہ سے روس کے ساتھ ہمارے تعلقات کا بڑھنا جو ہے اسے ایک گناہ نہیں سمجھا جائے گا، اور اس سے کوئی کسی قسم کی تعدیبی کارروائی میں توقع نہیں کرتا ہوں۔ ہاں البتہ جو بھارت اور روس کے تعلقات بڑھ رہے ہیں اس سے امریکہ میں تشویش پائی جاتی ہے۔ بھارت کے چین کے ساتھ جو تعلقات بڑھے ہیں، اور اس سمٹ میں بھی جو دیکھنے میں آیا ہے کہ جس طریقے سے ان کی باڈی لینگویج تھی، جس قسم کی وہ خوشگپیاں کر رہے تھے، اور اس کے بعد امریکہ کو براہ راست تینوں ممالک سگنل دے رہے تھے، اس کے بارے میں مغرب کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار ہوا ہے۔ خود صدر ٹرمپ نے ان کے جتنے نیشنل سیکیورٹی کے سینئر ارکان ہیں ان کی طرف سے، اور یورپین یونین کی طرف سے ان کی جو EU کی فارن پالیسی چیف ہیں، انہوں نے بھی جو ہے سمٹ کو بھی اور جو پریڈ ہے اس میں جو پورے ایک مجموعہ بنتا ہے اس کو نشانہ تنقید بنایا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان اگر روس سے تعلقات بڑھائے گا اور اس کے لیے جو ہے بہت سی راہ ہموار ہو چکی ہے، تو اس سے کوئی کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں کہ اس سے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات مخدوش ہو جائیں گے۔ رائٹ، روس کے ساتھ ہم کس سبجیکٹ میں یا کس کوئی ان کے ساتھ ہماری جو ہے تیل کے بارے میں کوآپریشن ہو سکتی ہے؟ کس قسم کی کوآپریشن آپ دیکھتے ہیں روس کے ساتھ پاکستان کی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے تیل گیس جو ہے وہ روس سے ہم براہ راست خرید سکتے ہیں، اور وہ اس کی ایک پرائس کیپ موجود ہے۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران اس جیسے ہندوستان خرید رہا تھا اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، پاکستان کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اور ہمارے ہاں جو گیس کے حوالے سے LNG میں ایک سرپلس آیا ہے، اور جو باقی ہے تیل کی تو ضرورت ہے، لیکن امریکہ سے بھی ایک پیغام آیا ہے کہ جب انہوں نے 19% ہمیں ٹیرف لگایا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بھی تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ وہ ذخائر جو ہے جو اوپن سورس ڈیٹا ہے اس کے مطابق تقریباً 353 ملین بیرلز موجود ہیں، اور اگر آپ شیل آئل کی بات کریں تو وہ کوئی 9.1 بلین کے قریب ہوگا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں ظاہر ہے کہ تیل کی ضرورت ہے، اور ہم روس سے تیل خرید سکتے ہیں، اور وہ قانوناً جائز بھی ہے، یعنی یوکرین کی جنگ کے باوجود جس قسم کی جو ہے پرائس کیپ سے نیچے ہو، پرائس کیپ تک پہنچ جائے۔ دوسرے جو ہے، اور ہم کوئی بہت زیادہ ہم ہندوستان کی طرح یہ نہیں کریں گے کہ ان سے بہت سستے داموں خرید کے انہیں ریفائن کر کے بہت مہنگے داموں عالمی منڈیوں پہ بیچیں، جیسے کہ صدر ٹرمپ نے الزام لگایا بھارت کے اوپر کہ بھارت جو ہے اصل میں روس کی جنگ کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، یا روس کی جو بھی وار ہے اس کو فائنینس کر رہا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ جو ہے اسٹیل مل انہوں نے یہاں لگائی تھی، اس کا ایک امکان موجود ہے۔ پھر جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہماری جو زرعی برآمدات ہیں ان کی کھپت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ روس میں دیکھیں کہ جو ہماری بہت سی فصلیں ایسی ہیں جن کی وہاں روس میں مانگ ہوگی، اور پھل اور بہت ساری چیزیں جو ہیں جو ہم ساری دنیا کو بیچتے ہیں، ٹیکسٹائلز بھی، تو اس میں بہت سے راستے نکل سکتے ہیں بنیادی طور پر۔ کیا ڈیفنس میں بھی کوآپریشن آپ دیکھتے ہیں کہ روس کے ساتھ ہماری ہو سکتی ہے، یا اس میں ہم کیونکہ چین پر ہی انحصار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ چین جو ہے وہ ہمارا ریلائبل جو ہے وہ ایک برادر ملک ہے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے۔ یعنی ہمیشہ سے ہماری یہ خواہش رہی ہے کہ چین روس کے ساتھ ہمارے دفاعی تعلقات ہوں، اور روس کے دفتر خارجہ میں ان کے جو وزارت دفاع ہے اس میں بھی یہ خواہش پائی جاتی ہے۔ روس کی انڈسٹری بھی یہ چاہتی ہے، مثال کے طور پر چلیں بڑے جو ہے پلیٹ فارمز کو چھوڑ دیں، لیکن ہیلی کاپٹرز ہیں یا اور جو چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارمز ہیں، اسمال آرمز ہیں، یا ڈرونز ہیں، یا اس قسم کی اور ٹیکنالوجی ہے، اس میں تعاون ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ صدر پوٹن نے ہمارے قائد کو یہ کہا تھا کسی ایک نجی محفل میں، اور بڑا اہم نقطہ تھا ان کا کہ ہم تو آپ سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، دفاعی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری دفاعی ٹریننگز بھی ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ڈیفنس ٹریڈ بھی ہو سکتا ہے۔ راستے میں جو چیز حائل ہے وہ ہندوستان ہے، یعنی کہ ہندوستان بڑا خریدار ہے، تو جب ہم آپ کو اسلحہ بیچنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے اوپر اعتراض کرتا ہے۔ اب یہ صورتحال بدل رہی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب معرکہ حق کے دوران
روس کے وزیر خارجہ نے یہ بیان دیا تھا، اس نے ہندوستان کے مطلب پہلگام کی تو مذمت کی تھی، لیکن واقعہ پہلگام کی مذمت کی تھی، لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ دونوں ممالک کو یہ صلاح دی تھی کہ وہ جنگ ختم کریں، اور انہوں نے کہا کہ روس اس سلسلے میں جنگ بندی کے سلسلے میں یا ان کے درمیان جو بھی اختلافات پائے جاتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راستے کھلے۔ اچھا، مجھے یہ معلوم ہے کہ ہمارے سفارتکاروں نے اور ہمارے جو وہاں ملٹری اٹیشیز ہیں انہوں نے بہت راہیں ہموار کی ہیں، اور ہمارے تھنک ٹینکس ان کے ساتھ جو روس کے تھنک ٹینکس ہیں وہاں ہمارے جو ہے کئی قسم کے تعلقات قائم ہو چکے ہیں پہلے سے ہی روس کے سلسلے میں۔ اصل میں روس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں ایک مشکل یا ایک جو رکاوٹ تھی وہ تو بھارت تھی۔ دوسری یہ کہ سن 1980 کی دہائی میں ہم نے جو سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑی تھی، جس میں امریکہ ہمارا حلیف تھا، اس کی وجہ سے وہاں جو ہے ایک خاص قسم کا تعصب اور شک و شبہ پایا جاتا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو یہ بھی میں بتاؤں کہ روس کی اس وجہ سے بھی دلچسپی موجود ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کاؤنٹر نارکوٹکس میں تعاون کروانا چاہتے ہیں، یا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے۔ دہشت گردی کا خطرہ جو ہے وہ پورے کے پورے خطے کو ہے، یعنی آپ پاکستان سے شروع کریں، پاکستان تو اس کا بدترین شکار ہے، لیکن اس سے اوپر افغانستان، پھر وسطی ایشیا، اور خود جو ہے رشین فیڈریشن، اس فلینک پہ میں ان کے اس فلینک کی جو ہے ان کے جنوب میں جو فلینک ہے اس کا ذکر کر رہا ہوں، تو بہت سے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ رائٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ گنجائش موجود ہے اور جو کام ہے اس کے اوپر وہ بھی ہو چکا ہے، پیش رفت کی بھی امید کی جا سکتی ہے، لیکن روس اور یوکرین کی جنگ بندی ابھی تک نہیں ہو سکی، اور ٹرمپ کا بڑا یہ ایک دعویٰ تھا کہ روس اور یوکرین کی جنگ بندی کروائیں گے، اور اس کے لیے ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ کیا ریزن دیکھتے ہیں آپ کہ اس کے اوپر ٹرمپ سیریس نہیں ہے، پیوٹن اس کے اوپر آمادہ نہیں ہو رہے، یا یوکرین سے کوئی تعاون نہیں ہو رہا، یا پھر اس میں پوری جو یورپین کنٹریز ہیں ان کی انوالومنٹ جو ہے وہ کسی چیز پر متفق نہیں ہو پا رہے؟ دیکھیے، 2014 میں روس نے کرائمیا کے اوپر قبضہ کیا تھا اور اسے اپنا ساورن حصہ قرار دے دیا تھا، اور جب 2022 میں جنگ شروع ہوئی ہے تو جو روسی علاقہ ہے وہاں، یعنی مطلب جسے روس کہتا ہے کہ روسی علاقہ ہے یوکرین میں، خاص طور سے اسے ڈونباس جو ہے، لوہانسک ہے، اس کے بعد زیپوریشیا ہے، ایک اور علاقہ ہے، یہ سارے کے سارے کے اوپر روس نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس میں یوکرین کا بھی قبضہ ہے۔ لیکن اب روس کا مطالبہ یہ ہے کہ جو ان علاقوں میں جو ان کے مطابق جو ہے رشین علاقے ہیں، یہ اگر اس میں سے تقریباً 6000 کلومیٹر کے قریب جو رقبہ بنتا ہے یوکرین پیچھے ہٹ جائے، تو وہ بھی 2-3 اور علاقے ہیں جو اس وقت جس پہ روس قابض ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو اس کے لیے جو صدر زیلنسکی ہیں وہ تیار نہیں ہیں۔ ایک یہ ہے، دوسرا یہ ہے روس کا یہ مطالبہ ہے کہ نیٹو کی توسیع مت کی جائے، کہ جو اس کو یوکرین کو نیٹو کا حصہ نہ بنایا جائے، اور دوسری طرف یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اگر صدر ٹرمپ کے دباؤ کے تحت یورپ کو یا صدر زیلنسکی کو صدر پوٹن کی شرائط ماننی پڑ گئی، تو پھر جو ہے یورپ یوکرین کے دفاع کے لیے کیا کرے گا؟ کیا وہاں فوجیں بھیجے گا تو کس تعداد میں بھیجے گا؟ امریکہ نے کہا وہ اپنی فوجیں نہیں بھیجے گا، اور کیا وہ اس بات سے، اس مطالبے سے دستبردار ہو جائے گا کہ زیلنسکی یا یوکرین زیلنسکی نہیں، یوکرین جو ہے وہ نیٹو کا حصہ بنے یا نہ بنے؟ رائٹ۔ اچھا، دوسری طرف یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور ریجنل چینج آ رہا ہے اور ایک اور بلاک بن رہا ہے، اور یہ بلاک جو ہمیں نظر آیا ہے وہ امریکہ کے بغیر ہے، اور یہ روس، چین، پاکستان، اور پھر اب مودی بھی ظاہر ہے کہ اب انڈیا کی بھی اس میں شراکت داری نظر آ رہی ہے، جو کہ پریزنس میں کہیں نہ کہیں کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، یا ابھی اس کا آغاز ہو سکتا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں اس بلاک کو کہ یہ اگر بلاک بنتا ہے تو امریکہ کیا اس سے کمزور ہوگا؟ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ نے اس پورے پروگرام کے لیے بڑی اچھی تیاری کی، اور اس کے بعد بہت ہی
موضوع سوالات پوچھے ہیں. یہ بھی ایک ہے کہ اس وقت جو ہے کیا ایک نیا عالمی نظام ابھر رہا ہے اور کیا امریکہ یا مغربی یورپ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے. مغربی یورپ کے ساتھ ہمیں جو ہے آسٹریلیا نیوزی لینڈ کو بھی شامل کرنا پڑے گا, جاپان اور ساؤتھ کوریا کو, کیونکہ یہ سارے کے سارے جو ہے حلیف ممالک ہیں. تو یہ پہلی مرتبہ واضح ترین انداز میں چین نے یہ پیغام دیا ہے کہ اب وہ بھی دنیا کا قائد ہے اور دنیا کی فیصلہ سازی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. دوسرا یہ ہے کہ اگر مغربی ممالک نے یا جو مغربی الائنس ہے اس نے اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی یا اسے گھیرنے کی کوشش کی تائیوان کے ارد گرد یا کسی بھی اور حوالے سے, تو وہ اپنے دفاع کے لیے تیار ہے. دوسرے انہوں نے یہ کہا کہ وہ بولنگ پریکٹس کو برداشت نہیں کر سکیں گے, اور یہ یہاں تک کہ وہ گئے آگے, انہوں نے کہا وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. اور پھر انہوں نے دفاعی قوت یا دفاعی استعداد حاصل کی ہے اس کا مظاہرہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اعتبار سے چین کی ویسے جو ہے دنیا میں ایک متبادل قیادت موجود ہے, اور وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے ہے, کیونکہ تقریباً 140 ممالک اقوام متحدہ کے پورے جو ہے 190 سے زیادہ ہیں ممالک, تھوڑے سے زیادہ ہیں, تو اس میں سے 140 ممالک چین کے ساتھ معاشی طور پر وابستہ ہیں, جس کے اسٹریٹجک اور ڈیفنس ڈویڈنڈز بھی ہیں. تو اب جو ہے اس نے یہ کیا ہے کہ یوریشیا میں تو کم از کم اپنی قیادت و سیادت کو تسلیم کروا لیا ہے. ٹھیک ہے, ان ممالک کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. تو اس سے آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا مغرب کمزور ہوگا. مغرب جو ہے وہ ابھی مختلف قسم کے سوال اٹھا رہا ہے. پہلا تو وہ یہ اٹھا رہا ہے کہ جناب ہمارا نظام جو ہے, یعنی مغربی نظام جو ہے, جو انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد ترتیب دیا تھا, وہ رول آف لا کی بنیاد کے اوپر ایک لبرل ورلڈ آرڈر ہے. تو اس سے اس میں ڈسرپشن پیدا ہوگی, یہ ان کا سب سے بڑا خطرہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو ممالک ہیں جہاں جمع ہوئے تھے, ان کے قائدین یہ آتھوریٹیرین ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے رول آف لا کے محافظ ہیں. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ خود ہی صدر ٹرمپ خود اور مغربی ممالک جو ہیں انہوں نے جس قسم کی پالیسیز اختیار کی ہیں غزہ کے سلسلے میں یا دوسرے, تو پتہ یہ چلا کہ ان کا وہ نظام جو تھا وہ منصفانہ نہیں تھا, یا وہ تمام اقوام کے لیے, تمام لوگوں کے لیے نہیں تھا, وہ مخصوص ممالک کے لیے تھا. تو ایک طرف ان کا یہ چین کو نشانہ تنقید بنانا, اور دوسری طرف جو ہے جو بین الاقوامی قانون یا ڈھانچہ انہوں نے بنایا تھا اس کو نان ڈسکرمنیٹری طور پہ نہ استعمال کرنا جو ہے, اس سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے. تو مغرب جو ہے کیا کمزور ہوگا, یعنی یوں لگ رہا ہے کہ اس کے جو معاشی حلیف ہیں ان میں تو کمی آ رہی ہے. اسٹریٹجک حلیف جو ہے مثلا جو ہندوستان, جسے وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کہتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے وہ چین کے سامنے کھڑا ہو کے چین کا مقابلہ کرے گا معاشی طور پر, دفاعی طور پر, اسٹریٹجک طور پر, تو وہ تو خود جو ہے نمایاں ترین نریندر مودی ایک نمایاں ترین وزیر اعظم رہا, مطلب چین میں وہ چین میں رہا ہے, اگرچہ وہ آمدن سوچ کے جان بوجھ کے وہ پریڈ میں نہیں گئے, کیونکہ ان کے وہ جو ہندوستان ہے وہ کوڈ کا حصہ ہے اور کوڈ میں جاپان ہے, اور یہ جو پریڈ تھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ پریڈ چین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پریڈ میں مودی کو دعوت نہیں دی گئی. پاکستان کی پریڈ میں شرکت جو ہے اس سے پاکستان اور چین کی یہ یونٹی ظاہر کرتی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی صاحب کو انوائٹ کیا گیا تھا, وہ خود نہیں گئے, یا ان کو دعوت ہی نہیں دی گئی؟ یہ دونوں چیزیں درست ہیں. اگر ان کو دعوت دیتے تو نریندر مودی نے وہاں رکنا نہیں تھا, کیونکہ کوڈ کا حصہ ہے اور ابھی تک جو ہے وہ کوڈ میں ہے. اگرچہ کوڈ کو بھی ایک جھٹکا اور دھچکا لگا ہے, کیونکہ صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اس سال کے آخر میں جو اجلاس ہوگا کوڈ کا, اس میں وہ نہیں آئیں گے, کیونکہ وہ نریندر مودی سے بہت ناراض ہیں. تو یا ہندوستان کی جو بھی پالیسیاں رہی ہیں چین کے سلسلے میں, روس کے سلسلے میں بالخصوص, تو یہ عالمی نقشہ بدل رہا ہے جلدی, اور اس میں یہ ہے کہ نقطہ توازن یا نقطہ ہائے توازن کیا ہوں گے یہ ابھی واضح نہیں ہے. لیکن آپ نے جس سے گفتگو کا آغاز کیا تھا جس سوال سے, وہ یہ ہے کہ
पाकिस्तान को बहुत सी सफारती कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। कई महासों पे उससे जो है बहुत बाज़ मुतवक्को और गैर मुतवक्को कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। सरताज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने, जो कि तहरीक जवान पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया है। सबसे पहले तो इस वक्त मैं पाकिस्तान में क्योंकि सैलाब की सूरत हाल है और सैलाब के बाद से जो पोस्ट रिलीफ काम है, कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या वो दुरुस्त तरीके से दुरुस्त सिमत में हैंडल हो रहे हैं, और क्या पाकिस्तान की जो लीडरशिप है इसको हैंडल कर लेगी, और क्या आलमी दुनिया से हमें पहले की तरह इमदाद मिलेगी रिलीफ के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है, क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा आ रहा है और ज़ाहिर है जिन लोगों के नुकसानात हुए हैं, तकालीफ हैं, तकरीबन कोई 35 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो डिस्प्लेस हो गए हैं, तो ज़ाहिर है उन्होंने जो है एतराज़ात तो उठाने हैं। लेकिन जो पाकिस्तान, आपको मालूम है, एक छोटा मुल्क है, उसके पास महदूद वसाइल हैं, उसकी मईशत जो है वो कोई इतनी मजबूत नहीं है। लेकिन इस बार जो अच्छा बात हुई है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो जानी नुकसान है वो बहुत कम हुआ है। जहाँ तक सिर्फ मैं आपको शकरगढ़ नारोवाल का बताऊं तो तकरीबन 65,000 बल्कि 68,000 जानवर जो हैं वो बह गए हैं। सैलाब इतना शदीद था कि जो इंडिया ने पाक भारत के दरमियान में एक बॉर्डर और एक बाड़ लगाई है, उस बाड़ के अंदर आपको मालूम है वहां से लकड़ी आई है, दरख्त आए हैं पूरे उखड़े हुए, क्योंकि मैं तो कल ही वहां से आया हूँ तो अपनी आंखों देखा हाल है मेरे कि वहां तो बहुत ही मतलब बाढ़ सारी उखाड़ के ले गया है पानी। तो ये डेवस्टेशन जो है ये इंडिया में भी हुई है। आपको मालूम है कि फ्लड जो है अभी हालिया अमेरिका के अंदर आए, तो अमेरिका तो इतनी बड़ी दुनिया की इकोनॉमी है, वो भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। चाइना के अंदर आते हैं, वो भी कंट्रोल नहीं कर पाता। ताइवान में आते हैं, दीगर ममालिक में, भारत खुद में आते हैं। मकसद यहाँ कहने का यह है कि जब तक हम जो है एक एक जान और एक एक आदमी के माल को नहीं बचा लेते, तब तक ये कहना कि जी हमारा रिलीफ ऑपरेशन जो है वो बहुत कामयाब रहा, मैं समझता हूँ कि ये शायद दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन इन सब के बावजूद हुकूमत कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोशिश आदमी राइट डायरेक्शन में करता है तो उसके नतायज जो है वो बेहतर ही होते हैं। लेकिन मुझे अफसोस से ये भी कहना पड़ेगा कि सैलाब जब तो पिछले साल आया था, गो कि उसकी इंटेंसिटी ऐसी नहीं थी, लेकिन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है जनरल इनाम हैदर की सरबराही में ये बता रही थी कि हमारे यहाँ मुल्क में सैलाबी कैफियत पहले से ज्यादा होगी, सख्त होगी, और इसी तरीके से दरियाओं में तोग़यानी होगी, और साथ ही साथ जो है मौसमी असरात की बुनियाद पर पाकिस्तान के उन इलाकों में भी जो है वो शदीद फ्लडिंग आ सकती है जहां नदी नाले नहीं है, यानी कि वो जगह जहां दरिया तो नहीं है लेकिन उन्होंने दरख्त सारे कटाई कर दिए हैं। अब ऐसी सूरत के अंदर 25% रेंज ज्यादा मुतवक्का थी, लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूं कि हमारी जो सूबाई हुकूमतें थीं या वफाक, उन्होंने जो किरदार उस टाइम पे एक पॉलिसी साजी करनी थी वो नहीं की। देखें, मैं आपको बड़ा वाज़ेह एक बात बताऊं, इसके अंदर पॉलिसी साजों का भी कसूर है, इसके अंदर आवाम का भी कसूर है, इसके अंदर जो है सिर्फ एक हुकूमत नहीं बल्कि माजी की भी हुकूमतें जो हैं उनको शामिल किया जाए। इसलिए जरूरत इस अमर की है कि अवाम और हुकूमत मिलकर अपने इदारों के साथ तामीराती किरदार अदा करे, ताकि मुस्तकबिल में आने वाले जो आफात हैं जिसके मुतल्लिक अब पूरी दुनिया बात कर रही है, दुनिया के पहले 5 डिजास्टर शुदा मुल्क जो है उनमें पाकिस्तान आ चुका है। दुनिया के अंदर जो है पहले 25 ममालिक वो हैं जिसके अंदर पाकिस्तान की भी शमूलियत है, जहां पानी की किल्लत है। इस टाइम पे हमारे डैमों में जो कैपेसिटी है पानी के रखने की, स्टोरेज की, वो तकरीबन 2 करोड़ और 5 लाख क्यूसिक है, जबकि इसको बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ जो है सतलुज और ब्यास जो तकरीबन खाली हो चुके हैं, हमें उनके साथ भी ट्रिब्यूटरीज बना के उनको लिंक करना चाहिए, ताकि जब दीगर दरियाओं में सैलाब आए तो हम उनके रुख जो है वो वहां मोड़ सके नॉर्मल हालात में, जिससे आपाशी का निज़ाम जो बेहतर
हो। देखिए अब ग्रीन इनिशिएटिव जो था वो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसको अफवाज पाकिस्तान के सिपह सलार जो है उन्होंने इसके ऊपर खास तवज्जो जो है वो मरकूज रखी है। इसी तरह से GPLI का इदारा है, इसी तरीके से ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव है, फिर इसी तरीके लेकिन से जाहिर है कि इसमें अब्दुल्ला साहब इसमें फिर वो जाहिर है कि इसमें सुबाइयत आ जाती है या फिर सियासत आ जाती है। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी को एतराज़ था जब नहरी निज़ाम की बात की जा रही थी कि नहरें निकालने की बात की जा रही थी, तो सिंध को एतराज़ था और इसी वजह से वो भी फिर हमने जो चैप्टर है क्लोज़ कर दिया। देखिए RBOD केनाल जो थी जिसका ओरिजिनल तखमीना था 11 अरब, वो उठ के तकरीबन इस टाइम पे 76 अरब से भी तजावज कर गया। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से वो करप्शन का भी शिकार हुआ। करप्शन एक बहुत बड़ी इसके अंदर कहानी है। अभी जो खुराक की किल्लत है, आप देखें तकरीबन जो दुनिया के इदारे बोल रहे हैं कि 40% आपकी जो है वो कॉटन की और 45% आपकी गन्ने की और इसी तरीके से 60% आपकी जो है चावल की फसल को नुकसान आया है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये नुकसान कैसे पूरा होगा? इसका मतलब है हम इंपोर्ट करेंगे, जब इंपोर्ट करेंगे तो ज़र मुबादला को इस्तेमाल करना पड़ेगा जो पाकिस्तान पे पहले ही कलील और बोझ की हैसियत रखता है। ये चीजें जो हैं ये इनको पिछले साल नवंबर में, सितंबर, अक्टूबर में इनको प्लान करनी चाहिए थी। जैसे कि अभी पंजाब की वजीर आला जो है वो कर रही हैं, नाजायज तजावजात और रेड जोन उन्होंने करार दे दिए आबी गुजरगाहों को। ये चीजें अगर हम पिछले साल करते तो शायद नुकसानात जो है वो इससे खासे कम हो सकते थे। फिर इसी तरीके से आप देखें उन सोसाइटियों का कयाम जो कि दरिया के बिल्कुल किनारों पे हैं, बिलखसूस लाहौर के अंदर। अब आप ये देखिए कि क्या नतीजा निकला, यानी कि आपने पानी के साथ छेड़खानी की। फिर आपको मालूम है हमारे एक साबिक वजीर आजम थे, उन्होंने तो रावी को जो है एक गंदा नाला जो है वो कह दिया था। फिर वो गंदा नाला जो है वो आपने देखा कि उसको कैसा बिखरा कि उसने जो है वो माली और जानी नुकसान दोनों कर दिया। मकसद यहाँ ये है कि पॉलिसी जो है वो एक लॉन्ग टर्म बेस बननी चाहिए। सियासत जरूर करें। अफवाज पाकिस्तान की तरह क्या वजह है कि हम इदारों का कयाम जो है नहीं कर पाए? जब भी जरूरत आती है तो फिर अफवाज पाकिस्तान सैलाब हो, ज़लज़ला हो, कुदरती आफात हो या फिर जो है दहशत गर्दों से लड़ाई हो या भारत को एक नाकों चने चबवाने वाला जो है सबक सिखाना हो बुनियानुम मरसूस के अंदर, अफवाज पाकिस्तान आखिर ये भी तो पाकिस्तानी है। ये कोई ऊपर से आए हुए कोई अल्लाह की खास मखलूक नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन, मेरिट और अकाउंटेबिलिटी ये तीन चीजों का खासा रखते हुए। लेकिन अब्दुल्ला साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर चीन गए थे और चीन में फरमा रहे थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी में वहाँ पे खिताब किया, उन्होंने कहा कि मेरे दौरे हुकूमत में तो कोई करप्शन ही नहीं हुई है, आप देख लें। दूसरी तरफ गो कि उनके अपने ही डिफेंस मिनिस्टर जो है वो करप्शन की दास्तानें जो है वो सामने लेकर आ रहे हैं, तो कोई मानने को तैयार ही नहीं है ना, कोई अपने आप को दुरुस्त सिमत में ले जाने को तैयार ही नहीं है। देखिए ना, इंटरनेशनल रेटिंग के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के 100 तकरीबन 38वें मुल्क के ऊपर आ चुका है जहां करप्शन जो है वो मौजूद है। यानी कि अब आप देख लें कि हम कहां खड़े हैं। अफसोस की बात है कि दुनिया में हमसे ऊपर जो है वो सिर्फ 10-12 ममालिक ही रह गए हैं। तो ये तो एक मेरे ख्याल में लम्हा फिक्रिया है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं समझता हूं कि जैसे 1122 है या दीगर इदारे हैं या सिविल डिफेंस के इदारे हैं, आप माशाल्लाह खुद एक बड़ी पाए की सहाफ़ी हैं, आप पढ़ती रहती हैं। ये बताइए कि जिन लोगों की 5वीं जनरेशन है इस टाइम पे इन मुख्तलिफ इदारों के अंदर और वो तनख्वाहें भी लेते हैं, मुराद भी लेते हैं, उनको जो है बाकायदा फंड भी मुहैया किए जाते हैं। अब सवात के अंदर जो है वो एक लोगों बच्चे किस तरीके से वहां चले गए, एक फैमिली, मतलब एक बहुत अफसोसनाक था। एक डोली टूट जाती है हवेलियां के अंदर, उसको बचाने के लिए पूरा सूबा नाकाम हो जाता है। उस डोली को बचाने के लिए जो है अफवाज पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप को जो है जनरल आदिल रहमानी के जेर साया जो है वो एक ऑपरेशन किया जाता है और लोगों को बचाया जाता है। गर्ज ये कि ऐसी दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं जहां अफवाज पाकिस्तान किरदार अदा कर रही है। आखिर दूसरे
इदारे भी हैं, पैसे भी लेते हैं, ट्रेनिंग भी होती है, तो फिर वो ट्रेनिंग क्यों नहीं सामने आती? बात तो ये है। इसका मतलब है कि कैपेसिटी बिल्डिंग जो है हमने इदारों की नहीं की, चाहे वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पुलिस का हो। इस बार पुलिस पंजाब जो है उसने एक निस्बतन बहुत बेहतर किरदार अदा किया। गो के वो गाली भी खाते हैं, उन लोगों की लान तान भी लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं, और उसकी वजह यह है कि डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जो हैं वो एक कंटिन्यूटी के साथ जो है आईजी की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर पुलिस का मोराल बेहतर हुआ। वरना हर रोज आईजी तब्दील हो रहे थे माजी की हुकूमत में, याद होगा आपको। तो फिर उससे जो पुलिस का मोराल था, बहरहाल पंजाब एक सबसे बड़ा आबादी के लिहाज का सूबा है, उसके अंदर जब हम देखेंगे कि कोई, तो अब हमें मेरे ख्याल में चंद कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, हमें पॉलिसीज जो हैं उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। नए सूबों की भी बात हो रही है, मेरे ख्याल में इसमें कोई मजायका नहीं है, लेकिन हमें उसके अंदर नए सूबे जरूर बनाए। लेकिन जो आपने फरमाया करप्शन का जो एक अलमिया है, उसको जब तक हम नहीं रोकेंगे, देखें ना चाइना के अंदर, जहां वजीर आजम साहब ने ये फरमाया, चाइना के अंदर करप्शन करने वालों को गोली मार दी जाती है, और गोली के पैसे देने वाली हुकूमत नहीं होती, बल्कि उसी आदमी से पैसे लिए जाते हैं कि जनाब आपको जो है हम अपनी जो हक हलाल की गोली है वो आप जैसे गंदे आदमी पे नहीं इस्तेमाल होंगे। अच्छा अब्दुल्ला, आप मुझे वैसे बताइएगा कि हमने पहले भी ज़लज़ला भी देखा है, सैलाब भी देखे हैं, पहले पूरी दुनिया से जिस तरह से इमदाद आती थी, जिस तरह से मुहैयर हज़रात जो पाकिस्तानी थे वो इमदाद करते थे, इस बार हमें वो कहीं पर नज़र नहीं आ रही। कुछ फलाही तंजीमें काम ज़रूर कर रही हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं, लेकिन उस तरह से जैसे मुहैयर हज़रात, जैसे आम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, वो नज़र नहीं आ रहा। उसकी रीज़न आपको क्या लगती? देखिए, उसके जो सबसे बड़ा रीजन है वो एनजीओज का जो है वो खत्म होना है। बहुत सारी एनजीओज हैं जो बिल्कुल खत्म हो गई हैं, और एनजीओज के ऊपर जिस तरह से पाबंदियां आयद की गई, चौधरी निसार साहब ने उनके खिलाफ क्रैकडाउन किए। मैं नहीं कह रहा, उसमें वाकई चंद एनजीओज ऐसी थी जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर एनजीओ सेक्टर, जहां आप देखें ना कि बाहर से, मैं खुद एक एनजीओ चलाता हूं सर्विस फॉर ऑल के नाम से, लेकिन मकसद यहाँ ये कहने का है कि ये तमाम एनजीओज जो हैं इनके ऊपर बाहर से जो फंड आते थे अब वो नहीं भेजे जा सकते। एफएटीएफ का मामला आ गया, उसकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चला गया यकीनन, और फिर उन एनजीओज ने जो है वो सही तौर पर लोगों तक कई पैसे जो थे वो तरसील भी नहीं किए। लेकिन मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं एक बहुत अहम नुक्ते पे कि इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी कई ऐसी जो लोग हैं जो कि एनजीओ के बैंक अकाउंट्स की तरफ जो है रजू कर रहे हैं, जिसके लिए मुझ जैसे शख्स से भी राब्ता हुआ कि हम 7 अरब रुपए आपके अकाउंट में भेज देंगे, आप 60% हमें वापस कर दीजिएगा, 40% आप खुद रख लीजिएगा। अब आप मुझे ये बताएं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई लोग ऐसा काम कर रहे हैं। तो यानी कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैंने सच्ची बात कही है, लेकिन मैंने इस चीज को इनकार किया। दिल में पहले इंसान के होता है कि चलो यार 40% तो इंसानियत के काम आएगा, फिर ये सोचा कि एक हराम काम करके अल्लाह ताला की इंसानियत को जो है वो खुश नहीं किया जा सकता, इसलिए ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये भी मजबूरियां हैं एनजीओ सेक्टर के लिए। मेरे ख्याल में बिल्कुल उसको बंद कर देना गैर मुनासिब है। उसके लिए मेरे ख्याल में कायदे और कवानीन जो है वो होने चाहिए, ताकि जो वो पब्लिक सेक्टर के अंदर काम कर सकते हैं हुकूमत के साथ मिलकर, वो मेरे ख्याल में शायद उससे बेहतर होगा। लेकिन आखिरी बात यही है कि इस सिलसिले में जब तक कि हुकूमत और अवाम जो है मिलकर अपनी आइंदा आने वाले सैलाब के लिए हम अपनी जो एक प्रैक्टिस है उसको नहीं करेंगे, अपनी मंसूबा साजी नहीं करेंगे, तब तक तो खुदा ना खास्ता इसी आने तरह से वाला नुकसान वक्त होगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, वक्त दिया। लेकिन अब और भी सवाल थे कि जिसके ऊपर बात की जा सकती थी। जाहिर है कि ये इंडिया जो है हर रोज़ अगर डैम इसी तरह से डैम से पानी छोड़ेगा, पाकिस्तान में हर रोज़ इसी तरह से सैलाब आएंगे, तो उसके लिए एक हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की भी ज़रूरत है और शॉर्ट टर्म प्लानिंग की भी ज़रूरत है। और उसके लिए जाहिर है कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर आयद होती है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो क्या प्लानिंग कर रही है, इसके ऊपर नेक्स्ट हम प्रोग्राम में बात करेंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।